Asita engkai totally khoksapan nam nang bri abo sung investigation khai re nai grai borong no abo sung ya family no 20 ta engkai jun baga abo ekdom khoksa nang আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই দিবরা সারাং ন আবো খাই 25 26 27 নি প্রজেক্ট কিন্তু ডিসেম্বর না আকাইছে এসি পাস জিরো ডাউন পেমেন্ট সঙ্গে নাই 1 কোটি 20 লাখ 1 ডিসেম্বর চিন বরফ পাইমিয়া 40 লাখ ডাউন পেমেন্ট না নামো গাজা সঙ্গনো টকরি দিবই না বলো ইয়াফার নাই ব্যবসা খাইতানে ডক্টর তাই ডক্টরেট নিজে সামানি আবো বুঝতে কুবই এবং কুবইয়া তামুঙ্গই মাননা এবং ককনো সালিয়া কোনো সময় বইনি যে ককনো सोंमानि जे नों कुइ कुइ अथवा अबहायके सार्टिफिकेट दक जे मानखाना हनै जे हनजाक मानि आबोनि ब समय उत्तर लिया ओंखा तबखे ताको ककनो आंनो मा सानाय जे डक्टर बिश्वजित माने जुदिनो कुबुयङै तंखा बा कुबुय ककनो सानानि बगै कुनु बेपारिया आं खरकसा डक्टरेट ओंजाक गाय आंनि जे क्वालिफिकेशन आं अमति जागा परियो अमसिंनो परीक्षा हनै हन्नानि आबो कुनु मेटार गया गाबो साइनो रदि ताउना तंबा आबाय कुनुया एंका आंबो तो खुद निजिनो माने बाद दंगैनो जों सामनो मातांगो नों बो तामंगै आबोना मा खायगेना आबो आं साइमिया तौका आं खुद न तो निजिबो गोबां माने डिग्री माना हाकादो अन साथे साथे एगो फाइनाली आं डक्टरेट बो एंका आबो सानानि बगै तो माने बजागा नों परिफायके आबोना बुइ जुदिन जोंकाके बुइ करेमन तंका साइरि मानाव कुनु बेपारिया एंके आबो माने आजागा माने आं माने नोनो आर ककखे साजागेता जेमन आं नोनो फुरुंनानि कुनु दरकार से नांगिया आपति रखके एक्चुअली इनके आबो माने बुइ आजागा टाइप सन्देह हंगै थांमानता इनके ताबुक ता कैसा कक मासे डक्टरेट माने दुइ प्रकार दङ जारा सिआरक आबोनो किसा आं नोनो क्लियर खाइमारनाय माने डक्टरेट माने डक्टरेट दिस मीन्स पीएचडी होल्डर हां पीएचडी इंगनानि बगै डक्टर अफ फिलोसफी इंगनानि दुइटा लामा दङ abo ke web sono magi tini bahai na video update kadal tui fejak web sono puila no thabat lai title no ino kam ke sai mangana tini video bawa heno web sono tini video ka bele kana hanai war ma sinjam map ni ka sai phai kwa web sono ni me deni ki jap puila chim pai thang jarati kam ke nai tongdi tamne web sono bo video ni bisin tini ba map ni bisin tini bo jimanan bagai tai sai manan bagai gamno te ni web sono tini video ni ki jap puila chim pai thang jarati kam ke nai tongdi phading ke web sono bisi kok sai oi hanai chingsin video no sangnan ba thang lai pinai Hingga web song tini video ka belai kana hanya wana masih jam aplikasi pegang web song pula no video istri no gibo kam ke sai mangana ba kam ke buji mangana tini video bawa heno web song tini video ka ba sitam ne bola web song hanya hai thana salo sini service jite broma hanya hai belai kana sin ti prasarang no belai kana so aso khlai tong te amni yaglo belai kana zero payment down by sin ti prasakri broma no auto bagi tong te amni yaglo ba hanya hai sini service jite broma tapsun jarate hanya hai sin ti prasarang bai hamza kai tong tamne bola ba ki hanya hai sin ti prasarang bagi nai so ba so khlai mani bagi ba hai ke hai lama kham phunuk tongmani baginai ngabab songtini chalongke haina hai sini khorok sar haina hai social media wo phainai belai khino sini service ji debromani kongno tinai belai khino khorchawai nai tini kisasa sai khanai bega sini sar ngabab sonok pulano video siri no bok angke khanai makna pharing ke bab song bisi kok se tei haina hai sing sini sini khorok sar ni sini service ji debromano botam hini sai khanai ga phari sing bini mapli bisin ba khong bisin de sing kisa kam ke kok khanai ngalena ngabab sonok kisa kam ke khanai tongdi tamne bole bab song haina hai sini service ji debroma tabuk sing ni jorabo busuk jorate kobai phari sing amno sing kisa kam ke nai ngalena sini o khorok sar ni khong bisin de ba mapli bisin de ngabab sonok kisa kam ke nai tongdi o video no borok rokni confusion गोबांमा borok rokni bisingo somoyo sia अथवा सासुक मायां hangkai confusion tamkhangkeno sing kokno banglayo गावनि बगैनो किशोर संख्यक borok rok sini kolek ni bising pano अथवा ani sini teachers tongni bisingo pano साधारण public अथवा guardian tongni bisingo pano गोबांमा kok jorao सासुक मायां hangkano somoyo obahike sing confusion ningmani maddomeno sing kok banglayo गावनि बगैनो tabuk jeta burning issue choli tongmani abongka sini डॉक्टर बिश्वजित हनै जे ताबुक ताकुक डॉक्टर बिश्वजित हय आं पार्सनेलि जदिও सिनिया तफनो सोशल मीडिया नुखाबा ककनो बुनि बकाशा सोंथाय दङ बा सोंनानि मुसुंमानि अबनो दूर खायनि बगै साधारण पब्लिक नि बसकांगो ककनो आं तिनि किसिसा माने हय आन्दाजो अथवा माने रियली बमति ngै मान अकक अबनो किसिसा माने साइख्रानानै अबंखा ताबुक रमोnya di ekdiging hangkai
प्रथम no okok no sanai tabuk rong jadi borni je samung nok tabuk je abahai borok tok no je auto bago hni mani auto service অথবা auto provide khai tong mani ni tom tom phanangkha auto phanangkha jai hok 2 over 3 wheeler ba 4 wheeler japan ongkang obo borok no service khai tong mani mane boma haike khaiman khana bo busugrang tongna oro kabangma media ni bisingo bo okokno kabangma khurjanen chesta khaikya এবং kabangma political leaders songni bisingo bo confusion jinista tongmui thangka অথবা blame bo khaileikya kau jaga seng actually ingkai development ni samungo to seng kebo kebo no blame khai to lab kari ingkai to jati অথবা dopha seng develop ngi maya ngnai oro jaga kuno political issue buya and o jaga kuno khoroksono blame khainya ni buya ingkai tabuk political issue abo jodi ngi tongkhangkai to abo alada matter ingkai political issue ya jodi ngi tongkhangkai generally okokno wansna thangangkai যেহেতু কাইসা সামুং যে সুগিয়ানো সুগ্রিমান অঙ্কা তো আবার ডেভেলপমেন্ট অঙ্গিনি তঙ্গো কোন খরকসা বরক ব ডেভেলপ খাইয়া ফাইগাঙ্কে বনো কাসুনান কবয়া অথবা ব্লেম খাইয়ানি কবয়া অঙ্কাই অব অ্যাকচুয়ালি কে তামুঙ্গিমান অবশ্য আসল কক মানে বরক রকনি প্রশ্ন অঙ্কে ফমতিকে ব রাং নং খানা খাকানা আবা হাইতা অঙ্কে তাবু ক জায়গা আনি যে মতে মানে তাবুক 101টা এনজিও তঙ্গো হনি ব যে বারবার অককনো সাকলাই মানি অবো অ্যাকচুয়ালি হংকাই সানা থাঙ্গা তামো তাবুকনি যে দুনিয়াও অককনো বুজিকারি যত বড় কোনো তাবুকনি দুনিয়াও তাবুক রমু যদি যত স্পন্সরিং যারা গ্রুপ দংনাই যে কোনো স্পন্সরিং আবো হাই কাবাংমা কোম্পানি দंगो অথবা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফানাঙ্গই দংখা অবরক যতনো তাবুক সিএসআর নেনি মাধ্যমে अब एनजिओ स्टकनो स्पन्सरिंग खायो हंगा ताबो कुनो काइसा अब हाय कंपनी रो स्पन्सरिंग खाया थांगांकाय हंगा आ जगाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थं अथवा कुनो काइसा कंपनी थं आ जगा तामो नाय माने निनी एनजिओस बुसुक तं अथवा निनी एनजिओस बरक बुसुक तं नों सोशल वेलफेयर खाया नि बगै निनी सामर्थ्य तं ग्रेनो बुसुक सपोर्ट खाय अब काइसा प्रश्न अंगि बासाता ताबो जगह जेहेतु बिनि 101टा एनजिओ तंगो हनि हनो हंगे बहय अब ग्रुप खाजाक थांकाय हंगा आ जगह तामंग आ जत ग्रुप खाइजाक र ओ एनजिओ सक एक संगे फायै कोनो काइसा कंपनी हयते स्पन्सरिंग मानानि बगै ताबो एकलगी जदि न फुनु कांके सामुंग न हंगे बरक स्पन्सरिंग खायो प्रूफ जदि तंखांके हंगे ताबो जगह ओ ऑटो बागु हनि माने अब एक्चुअली हंगे kaisa company bo jekono company ngi tongthong nga tabu kaisa ama hai vehicle lokno mannani bagai jekono vehicle abo nini bibino company nini Mahindra company thong Tata company thong yake Suzuki company thong abo kono factory ya abo mane joto company no abo kaisa usul tongo bongni kaisa system tongo mane seng jekono customer no seng tabuk jodi no vehicle provide khaima khangkai माने लोन नि माध्यमे लोन स्पन्सरिंग खाइनाय साबो आरो कासे प्रश्न खाइनाय ता हंगा लोन स्पन्सरिंग खाइनाय आ जगाव 2-3 प्रकार नङै मानो एक नम्बर प्रकार हंगा ताउनो माने जाना नाकि अबर नाइ र लोन र नाइ र बैंक नङै मानो एवं अथवा ओ बैंक एकटा तंग बैंक एक बैंक अबो हंगा जनरली गवर्नमेंट बचालक बैंक अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक अब तो संग नेशनलाइज्ड बैंक रंग के SBI फानंखा पंजाब नेशनल बैंक फानंखा अंगिया खाबा निनि HDFC अब हाइके कबांगा बैंक दंगो बरक माने डायरेक्टली स्पन्सरिंग जदि खाइके अंखाय तो माने इंटरेस्ट कम ngै थांगो इंका अब हाइ ताबो कबांगा मा हाइ लोन स्पन्सरिंग खाइनाय बो दंगो बैंक हाइनो निनि अब हाइ vehicle lokno लोन रनानि बगै ह vehicle no loan रनानि बगै ताबो अब हाइ कंपनी कबांगमान दंगो ताबो Reliance company tongo ha yaka Tata company tongo yaka ba tabo chula mondulam tongo ngo aba hai kabangma aba hai jana ke vehicle loan nani bagai asuk tongnai ro angke borok niyago jodi na rang na ha thangangkai ba loan na ha thangangkai interest ta kise bisi bangni thango jemon SBI o jodi no ang car loan na hani bagai ama hai yearly যদি 12% ngi tong example ta
Angka bong ro kata kisah bangai thangu 13.2 ba 13.5% dokai aba hake loan phayo. Angka tabu company ba tamo ba company je kuno prokare kaisa customer no sengjudi no aba hake je kuno vehicle bo jeta choose khaimani sengona rei ma khangkai bo recovery mang khangkai ba recovery manani bagai kuno asa tong khangkai bo loan sponsoring khainai no অর্থাৎ loan donai ta angka all loan কোনো কাছে অব হাই নঙ্গই মানে যে 100টা এনজিও তুই বা 100টা এনজিও ফুনুগুই মানে বিভিন্ন কোম্পানি বা অব হাই নাই বরক বাইকে ব অ জায়গাও আগ খাইগাটা টাই আপ খাতা টাই আপ গই আ জায়গাও ব সিকিউরিটি হিসাবে অককন সাকা যত বরক রং লোন দনানি মানে গাড়ি রেনানি বাগৈ আবো সং এজ এ এনজিও গ্রুপ হিসাবে সিনি এনজিও ফোরাম অথবা এনজিও গ্রুপ সং অবনি দায়িত্ব নানাই এবং অলুন মানমানি সাথে বরক যদি গাড়ি চলি খাঙ্গাঙ্কাই বা ও গাড়ি যারা মাননাই রক বরক তো খুদ ন রাং ন রিকভারি খাইনাই বেলে ফটো খাইয়া নাই আ জায়গা প্রশ্ন আবা হাইনি থাকাতা হঙ্গা আ জায়গা মানে বিনি কোনো আমার একটা অগকরি হেডেক করি হঙ্গা আবো মানে যে কোনো কোম্পানি বাই যখন টাইম থাকে বা কোম্পানি ন স্পন্সরিং খাইলেন বই কসিরি মা খাঙ্কাই একমাত্র কোম্পানি রক নাইও কাস্টমার তো মাইয়া কাস্টমার কবাংমা বরক রকনো নাহানানি বগৈ এনজিওসনি মাধ্যমে অথবা যে কোনো অবাহাই সার্ভিস খাইনাই বরকনো সার্ভিস খাইনাই কোনো ইন্টারেস্টেড বরক তংখাকে নং আং যতন আবো খালারি মানো একমাত্র কাস্টমার তুগুই রনানি এঙ্গে তাবুক আবনি মাধ্যমে মানে তাও জিরো ব্যালেন্স হনো কোনো সময় বা ডাউন পেমেন্ট যদি 15% রেনা গঙ্গে 15% রেনানি বাগৈ যত রাং তংমানে আবো হয় বরক এনজিও মনি এনজিও যেটা গ্রুপ তংমানে 101টা যে এনজিও আবো বরক ডাউন পেমেন্ট রেনানি বাগৈ বকো সিনাই মা খানা বা গসিকানা গা আবো ও যে 101টা এনজিও গ্রুপ যে তংনাই বরক স্পন্সরিং মানানি বাগৈ কোনো কাইসা অবাহাই স্পন্সরিং যারা রেনাই অবাহাই ডিপার্টমেন্ট তংই মানো সরকারি ডিপার্টমেন্ট দং প্রাইভেট ডিপার্টমেন্ট দং আবো কোনো রাং নাইয়া রাং সারানো স্পন্সরিং খাইও স্পন্সরিং খাইকে ও যে ডাউন পেমেন্ট বাকি সিম্পানো স্পন্সরিং খাই মানো যেমন 15% তাও রকম যদি একটা অটোনি দাম 2 লক্ষ টাকা 15% যদি খাঙ্কা 30,000 টাকা মানে ও যে নাকি বনো স্পন্সরিং খাইনাই এনজিও ন বরক ন ডাইরেক্ট ন ডাউন পেমেন্ট নাই ও যে লোন নাই রক ন অথা মানে ও কোনটা তা মানে ভেহিকেল ফালাই বা ভেহিকেল কোম্পানি ন ডাউন পেমেন্ট যখন 15% রি পাই খাঙ্কে বাকি ইনস্টলমেন্ট কে তো ও যত রাং তো মানে আবো তো পুরা কোম্পানি ন গসি সেনাই অর্থাৎ যে বনো লোন নাই আ কোম্পানি গসি সেনাই তা মানে যত বাদ বাকি যত রাং তো মানে তাগুলো মানে 2 লক্ষ অটোনি দাম গই তো খাঙ্কাই 2 লক্ষ নে বিসিঙ্গ 30,000 খাঙ্কা ডাউন পেমেন্ট নই খাঙ্কা আর বাকি 1,70,000 খাঙ্কাই আবো কোম্পানি লোন র সেনাই এঙ্গো কোম্পানি লোন রথিনি তামখা 1,70,000 নে বিসিঙ্গ যদি ন 15% পক নারই তংখা বছর 15% যে ইন্টারেস্ট মানি আবো হাইকেনা 5 বছর বিসিঙ্গ রিকভারি খাইজাংনাই যান ইনকে আ জায়গাও তামং সেনাই ও যে লোন নাই রক বরক তো ইন্টারেস্ট প্লাস লগিও বিনি ক্যাপিটাল সহকেন বরক তো রাং মানাই বিনি আপন লাভং খাতা ইনকে তাবুক রমজানি 1,70,000 নি জায়গাও एग्जांपल মানে 30,000 যেটা নাকি ডাউন পেমেন্ট আবো তো স্পন্সরিং খাইখিবকা ইনকে স্পন্সরিং খাইমানি বিসিঙ্গ পানো আবো তাইসে তাম ফিনাই আ স্পন্সরিং খাইজাংনাই রক ও যে কোম্পানি বাই অমা হাইকে টাই আপ ngই মানো যে কোম্পানি বাই অ ককনো সালাই মানো যে আং মানে বরক রকনো যখন নাকি অটো রখানকে আবনি বিনিময় তাবু রমে নং 15% বা 13% রখানকে আরো মানে হয় 18% না হাতে ইনকে বাদ বাকি আবো ও লোন বাই রিকভারি নাই যা আপনি বঙ্গই মানো অর্থাৎ বিনি ডাউন পেমেন্ট রিকভারি ফাইনাই ইনকা আ জায়গা জাস্ট মানে ডিল খাইজানি এবং আ জায়গাও অ্যাওয়ারনেস খাইজানি অটোল ন ফালনানি বাগৈ ইনকা আবো আসানসে আসামং ngই থাংতা ইনকা আবো কোন এমংটা বড় ককিয়া ইংগু ইনকা আমা হাই অফার তো গোबां মানো জরা জরাও ফাইও আপনো অম মানে যারা সামুং কरै অথবা আবনো ইন্টারেস্ট না হারি সামুং তাংনানি হনি কইসি কাंगाकाय খালাইনানি হনি थांगांका তো খাইनो মানো ইনকা অবনি বাগৈ হয় আবনি মাধ্যমে অ সিস্টেম থাंगैनो তিনি অবাহাইকে লোন প্রভাইড খাইজাক তংখা অথবা অটো প্রভাইড খাইজাক তংখাতা অবাহাই ngै মানো ইনকা আবো মানে আসক আজাগাও মানে কাইসা পলিটিক্যাল পার্টিनि লিডাर्स হয় বনো অ সামুং তাংথিনি কেবংনানি কক বুয়া আবো কাহামनो সামুং ngै दङ তবেকে যারা অটোনানাই রক বিনি বাগৈসে মানে সিনি বরক তো অমাহাই লোন রিকভারি খাইজানিকে অনেক কঠিন রাং মানে
zero down payment no oma hai kabangma nini vehicle na hari mano kuno company aba sponsoring khayo nge tobe ke nung loan recovery khanyani je jago nung down payment ren nanglia thik ase engkha haiban nung o down payment routine tax ke system ko da jakha tobe ke nung 1,70,000 ni jagao komse kom me example ta nini বছরক মার নাই নং তাই 50,000 বেশি অর্থাৎ 2,30,000 রাং মার ফেনে 2,30,000 কে 20,000 এক্সাম্পল এঙ্কা আজাগাতে 50,000 যে এক্সট্রা ফাইমানি সহ আবো ইন্টারেস্ট সহতা নং লোন রিকভারি খাইয়ানি যদি নং তংকে প্রতি মাস কম হনো একদম কম সিয়াবো 3,000 4,000 টাকা তো নিনি জেসকা পন লোন রিকভারি খাইয়ানি বাগৈ নং প্রতি মাস নং আবনো जुगार खाइनो मारै नै nge sini borok rongni oro tamo समस्या ngi thang opti to kabangma loan nai no loan nawi kabangma borok no gari naharka nahal laika choli laika haipano last digi kheta mung thang loan recovery khaime ngi thang mane tabuk romonya de sini borok rok gari rok no passenger gari jokhon tui phike ke othoba mal gari phan tui phike jespa nangkha haipano sini borok rok ni bisingo obahai kabangma amahai samung source of মানে work rini bagai সময় গাড়ির গুড়া রক পাইবো kabangma pending ne tongi thang passenger nang kojona mannai obahai kabangma ngi thang koloke income ni ani bagai o rangno recovery khaime yang thango এবং লাস্টে দিকে তাইসা গাড়ি ন সয়তলাং থাঙ্গো অবাহাই বুংতা গাবন বাগৈ যারা নানা রক মানে অ্যালার্ট গইনো ওয়ান সু গইনো আং খাইমানো হইনো নাকখানে চাও অবাহাই তো গবাংমা আমাহাই স্পন্সরিং তঙ্গো বরক ডাউন পেমেন্ট নিনি 30% দেখাঙ্কাই অথবা 15% দেখাঙ্কে ন নং কোনো অটো ন খুদ ন থাঙ্গই না হারিমানো যদি ন সাইমা কাঙ্কে সিকাঙ্কে গো জায়গা ব এজেন্ট হিসাবে অথবা সার্ভিস রেনানি বাগৈ বরকনি হামকরাইন বাগৈ সামনো টাংখানা ঠিক ন আবো তো ওয়েলকাম এবং আমার বাকি আঙ্গো সাপোর্ট খাইলো না খাইয়া তবে মানে কাইসা না ব্লেম খাইলে জানিয়া ওংকাই অর কাইসা মানে যে পয়েন্ট সাজাংনে আবো থাঙ্কা আম তুই ngই মানো হাইটা ngই দङ ওংকা আবো কোনো ওয়ান সুকজাংনাইয়া এবং কোনো ওয়ান আনানি বুইয়া আবো তবে যারা নাহার তংনাই ডকুমেন্ট বকে কিসা চিন্তা খাইয়া নাঙ্গো ওংকা তা কাইসা কক ওংকা অর কেব অবহাই গবাংমা বরক দক ন বনো ব্লেম খাইনিবে দङ যে ডক্টর তাই ডক্টরেট নিজে সামানি আবো বুঝতে ঠিক কুবই এবং কুবইয়া তামুঙ্গই মান্না এবং ককনো সালিয়া কোনো সময় বইনি যে ককনো সোংমানি যে নং কুই কুই অথবা অবহাইকে সার্টিফিকেট দক যে মানখানা হনি যে হনজাক মানি আবনি সময় উত্তর লিয়া তবে তাকে ককনো আংনো মা সানাই যে ডক্টর বিশ্বজিৎ মানে যদি ন কুবইङै तंहका बा कुबई ककनो सानानि बगै तो कुनु बेपारिया आं खरकसा डक्टरेट इंजाक गाय आंनि जे क्वालिफिकेशन नि आं अमति जगह परियो अमसिंनो परीक्षा हनै हन्नानि आबो कुनु मेटारिया गाबो साइनो रदि तांनो तंबा बाय कुनुया अंका आंबो तो खुद निजिनो माने बाद दंगैनो जों सामनो मातांगो नोंबो तामङै आबोना मा खायगेना आबो आं साइमिया तौका आं खुद न तो निजिबो गोबां माने डिग्री माना हाकादो अन साथे एगो फाइनाली आं डक्टरेट बो गाबो सानानि बागै तो माने बजागा नों परिफायके आबनो बय जुदि सोंकांके बयनि करेमन तंगा साइरि मानाव कुनु बेपारिया ओंके आबो माने आजागा माने आं माने ननो आर ककखे साजागे ता जेमन आं ननो फुंगनानि कुनु दरकार से नागिया आपति रक ओंके एक्चुअली ओंके आबो माने बय आजागा ताइ सन्देह हंगै थांमानता ओंके ताबुक ताकेसा ककखौ मासे डक्टरेट माने दुइ प्रकार दङ जारा सियारक आबनो किसा आं ननो क्लियर खाइमारनाय माने डक्टरेट माने डक्टरेट दिस मीन्स PhD होल्डर PhD इंगनानि बगै डक्टर ऑफ फिलोसफी इंगनानि दुइटा लामा दंगो आबो हंका जनरली जेटा नाकि जों ताबुक जे डक्टरेट मानि आबो हंके जों एकाडेमिक याखाबा जों परियो यंगो हंगा उ जेटा नाकि परियो यंग मानि आबो हंके नों मास्टर डिग्री कंप्लीट मानि परे 50% मास्टर डिग्री हो तंखांगांका ST रंनि बगै एवं जनरल नंगा 55% नांगो हंगा नों एप्लाई खाइमानो नियाखा रेड परीक्षा न रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट नि परीक्षा मारो हंगा आबरक पासिंग हंगाय अबन परे नों ननो सिलेक्शन खायो कोनो कासे यूनिवर्सिटी हंगा अमा हाइकेनो नों आजागाव गोबांमा आबो हायको तंगो निनि स्टेप बाय स्टेप तंगो फर्स्ट टाइम ताम खाइनांनाय हंगा नों आजागाव कोर्स वर्क खाइनांनाय 6 मासनि आबो तो रेगुलार बेसिस ओंखाय अबनि परे निनि थेसिस जमानि बेपार दङ ओंखाय
aro abone age baiba ngo kam ama hai process tong ta step by step oma hai ke kom se kom khoroksa academic jera ki regular oma hai PhD khai thanai rok ni bagai ingkai kom se kom 2 hoite 3 বছর abo compulsory jiskapono nung time aro run nango এবং thesis jama ramani pore ni thesis thinking hangkase tinte university no question khainai tinte university no hai professor jara ni department ni jara ko tongnai rok HOD borok phai no ama hai interview nanai final lo hangke apru nung satisfy borok satisfying hangkase ni thesis ni poro no konek kisu kok sungnai hangka aboni pore borok satisfying hangkase ni correct tong hangkase nung mane thesis jama ramani pore nung PhD gi mano baksa thesis jama ramani pore pon PhD ni yapti botongo এবং PhD খাই বগৈ যেকোনো কাইসা টাইটেল নং চুজ খাইয়া एग्जांपल যেকোনো কাইসা টাইটেল দিস মিন্স নং হয় साइंस नि पानो नों टाइटल काइसा चूज खाइसा सोशल साइंस नि पानो खा मैथ्स नि पानो खा आमै कोन फैक्टर काइसा टाइटल चूज खाइकेन के जे टाइटल नों चूज खाइयो आबोनि तुइ नों कम से कम माने 40 to 50% नो आगिनो सिजा कबा आइना नांगो अबनि परे से ओ बाद बाकी नि गाइड अथवा सोरबा जेरक हेल्प खाइ ननो ताइ 50% कवरेज खाइ न बगै तामके सहि नांनाय बथि खाइ नांनाय अ थेसिस दकनो आबोन बरक फोरोंगै ननो ताइ बाकिनो कवरेज खाइरो angka nung pulan simino motamoti research kajani tui kamge sijak yake PhD ungnani kothin nongoi thango auke academic mane porigoi thangnani bagaita nga taukta kaisa PhD lama tongo abo ngaga sini honorary PhD this means abo nono kaisa সম্মানিত kaisa doctorate ni renai apti hangka abo kuno academic nanya abo nini master degree bongjak nangya ngna nangliya nini abahai तामन बनो बैचलर डिग्री फान परिचय फान ngui tongdi ngya फान ngui tongdi abo kuno factor ya mane nung je kuno field to tabu romyani kedegma khai samung tangi phakya 10-15 বছর romoi ekai field to samung tangi tongka hangkai nini obahai activities tamo social activities tamo je kuno field to hangka aboni जे बरकनो वेलफेयर खाइमानि अबाहाय निनि जे सामुं दङ काहाम अनि नों अबाहाय के जे खाइ फैमानि आबनो जे पास एक्सपीरियंस 10 से 15 বছর अथवा 10 বছর पानन खाता ओंके नों अमाहाय सामुं खाइफुका निनि पास बैकग्राउंड अमाहाय अनि नों इन डिटेल अमाहाय के कासा रिपोर्ट सबमिट खाइकेन आ जागा ननो ऑनरी डॉक्टर हिसाबे माने ऑनरी PhD हिंता बनो अंका अबाहाय के ननो रिमानो कोनो कासा संस्था बा यूनिवर्सिटी रक अबाहाय के रिमानो अंका ओ यूनिवर्सिटी वो अमाहाय के एकेडमिक बादिबो ताव कासा सिस्टम फैकेता ऑनरी डॉक्टर गनानि अंका हयबो ऑनरी डॉक्टर फनन खाना PhD बो हाइबन बरक किन्तु ओ एकाडेमिकली जेटा नाकि जों स्कूल कॉलेज आउट निनि यूनिवर्सिटी रक फोरोंनानै बगै जे जागा सेमिनार टेमिनार पार्टिसिपेट खायनानै बगै जे कतंगो सुजुग माना आबो बरक मायाता ऑनरी डॉक्टर हय कुनु कासा अमाहाय program rok thangai lecture nani rok अमाहाय रक के बरनो इनवाइट खायजागै मानो तवके उ एकाडेमिकली बाबे बनो अमाहाय के रिंगजागिया बा आजागा के बरक सुगियाता आबो उ जे PhD एकाडेमिकली जेटा PhD खाइमा बाय o honorary PhD abo mane total difference tongo ambai abo kuno mane sojagia ta engkai e abo haike bana bo honorary doctor phanang khanka engkhana ta engka honorary doctorate ngnai rok opti kaungan tongo jemon Amitabh Bachchan bo honorary doctor engkha boto England no Oxford doctor no bono rekha engka tawni ni Mamata Banerjee no bo rekha boto dis Delhi dingjak abo haike no ruta engkai abo haike tawo gromone सबसे काहामखौ खाइ जों बुजिनानै खांका अजागा सिगोबनानै खांका सिनि डॉक्टर सुनाचरण देवबर्मा सुनाचरण देवबर्मा सिनि मानदायनि हय एक समय तो सिनि लायो जों तावबो सिनिओ हाबन पर्सनली मीट खाइजागलिया ताव तो का आगि रगो मालाय लेखा कॉलेज बा अमाहाय निउ करगो पढिलायफोरु इंका जाय होक इंका बबो इको कयेक मास आगेनि कक्साव तो 20 बालगियाको 6-7 मास रका खाना ऑनरी डॉक्टरेट नि बगै माने ऑनरी डॉक्टरेट ngै फाक्या बबो PhD न ताव इंका ब किन्तु एकाडेमिक या अमाहाय क्या इंका ब माने पर्सनली अबाहाय निनि रेगुलर परिवै थांगै निनि ताव होन बना माध्यमिक पासिंग का 12 पासिंग का और बरे BA पासिंग का MA पासिंग का अमन बरे रेड परीक्षा रगै ब सिलेक्शन ngै PhD खाया आपतिया इंका ऑनरी डॉक्टरेट फनगै मान का ऑनरी डॉक्टरेट न माने ऑनर रेखाता बना एज ए PhD माने बिनि PhD रकनि जेटा रिसर्च खाइमानि बा सामुं रक आबो कासे PhD नि समतुल्यनि सामुं हनै परनो कासे ऑनर खायता इंका अमतिखे ब फाइमानो इंका आबोनि बगै जों आबो कुनो वानानानिया